Besarkan Fawas. Aina. Lah, bukan setelah itu. Kemarin di mana? Lah, ada mujmal khalas. 48. 40? 48. Bagus. Al-mabhas as-salis anwa' an-nasakh. Taib. Yaqra'uha lana. Wah, nih. Yaqra'uha lana u'ayyin. Saya mau dengar Amir Rais ini, bagaimana ini Ananda Amir Rais. Silakan Amin. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasus salis anwa'un nasakh. Anwa'un naskhi bi'tibari naskhi kasiratu binaqsi ila arba'ah. Awal al-naskhu al-Qur'an bil-Qur'an. Wa hadza naw' min al-aqsam allati ittafaqa 'alaiha al-usuliyun. Mislu qaulu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum. La. Baca Quran yang benar, dosa kalau nggak salah. Kalau salah, walladzina nggak kelihatan, Ustaz. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatal azwajihim mata'al ila hauli ghairi ikhraj. Nashu bi qauli ta'ala wallazi yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Saniyan nashu sunnah bis sunnah. Tapi tak kelas. Nah, bisa. Anwa' nasakh muqassamun atau muqassamatun ala arba'. Awalan Al-Quran mansukh wan nasikh Al-Quran. An-nasikh wal Al-Quran wal mansukh Al-Quran aidan. Yani Al-Quran yansikhul Qur'ana. Hada no' ittifaq. Qauluhu ta'ala, ini kalau qauluhu ta'ala kamu harus lihat Quran. Mungkin salah ketik teman-teman. Lihat Quran jangan sampai salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ghaira ikhraj. Hadhil ayat kallafanallah. Kallafa imra'atan mata anha zaujuha, perempuan istri yang ditinggalin suaminya karena meninggal dunia. Perempuan janda yang suaminya wafat dulu mata'an ilal hauli, tidak boleh keluar dari rumah setahun penuh, full di rumah. Nggak boleh ke kuliah, tidak boleh ke Ciputat, nggak boleh makan mie Aceh di Gintung. La. Mundu sanatin wahidatin kamilah. Summa hadzal hukmu minal Quran mansukhun biqaulihi ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Setelah itu datang Quran yang lain mengatakan cukup 4 bulan 10 hari saja di dalam rumah. Iddahnya 4 bulan 10 hari saja. Pengganti 1 tahun. Hadza naskhul Quran
bil Quran. Wadih ya Muhammad Amir Rais. Nam ya Ustaz. Lakin uridu an as'al. Faddal. Ma hikmatu nasakh wal mansukh? Hikmatul mansukh lam yubayyin Allahu wala rasuluh wa innama nafham min khilal qiraatina takhfifan lil mar'ah. Takhfifan lil mar'ah. Kalau enggak perempuan setahun di rumah, perempuan sekarang setahun. 5 hari juga berat. 5 hari aja berat. Tanya sama si Nur apa? Nur apa namanya ini? Nggak usah Nur Eza. Berat kan? Perempuan sekarang tinggal di rumah 5 hari aja udah berat. Apalagi setahun. Udah nggak ada suami. Jaga anak di rumah. Pusing 7 keliling. Setahun lagi. Nggak boleh keluar rumah. Berat. Kata Fauzian. Kata Fauzian. Kalau laisa ikmal nasakh Quran bil Quran. Lakin limadza Allah yunsih wa madza? Kenapa Allah tuh bikin dalil baru lagi gitu loh Ustaz. Kalau misalnya ditanya, ada orang yang nanya, berarti Allah itu pelin-pelan gitu loh. Begini, kalau Allah pling-plang itu bukan. Allah sayang sama hamba. Karena dilihat, ini setahun berat untuk hamba ini. Biar aku ringankan lagi. Itu bukan pling-plang, itu tanda rahmat besar. Wadih. Wadih ya Ustaz. Kalau begitu dia bilang Allah itu pling-plang, itu imannya nggak kuat. Kita ini melihat bukan pling-plang, sayang. Contoh, ini contoh. Kalau umpamanya Izzah nikah dengan si Ahmad, umpamanya Ahmad, bukan Ahmad FDI, Ahmad yang lain lah. Izzah Amalia nikah dengan Ahmad. Si Ahmad itu punya duit banyak, dikasih sama Izzah setiap hari 10 juta. Setiap hari 10 juta. Boleh nggak dibilang si Izzah, suamiku boros? Bukan. Cinta melekat tai kucing rasa coklat sudah. Jadi tinggal. Kalau orang lain bilang, alah suami apaan lu boros? Boros. Bukan boros, itu cinta istri. Kursi di rumah belum patah gagangnya, baru hanya hilang peliturnya. Ganti, kata suami. Bedak kamu itu tinggal sepertiga lagi. Ganti yang baru, Neng. Itu daun $100 sudah penyok ujungnya. Ganti dolar yang lurus, Neng. Itu bukan boros, tapi cinta istri. Tapi orang lain bilang boros. Allah Ta'ala pling-plang. Non-muslim yang melihat itu. Kalau muslim melihat rahmah, rahim Allah ma'al mar'ah. Wadih ya akhina, wadih. Naam ya Ustaz, wadih jiddan. Aduh. Fadal al-an yaqra'uha lana Muhammad Faiz. Faiz, ikra as-saniyan. Saniyan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Saniyan. Naskhus sunnati bis sunnati. Wa hadha an-naw'u aidan min al-aqsam allati ittafaqa 'alayha al-usuliyun. Mathalan, al-hadithu al-marwiyu an Muharib bin Dithar an Ibnu Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha wa nahaitukum an luhumil adhahi fawqa 3 ayyamin faamsiku ma bada lakum wa nahaitukum an nabidhi illa fi siqa'in fashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskiran fa inna kulla wahidin minhuma thabitun bi wahyin ghairi masluwin fa idza jaza naskhus sunnati bi wahyin ghairi masluwin fali an yajuza naskhuha bi wahyin masluwin kana aula. Ya salam, Muhammad Faiz dapat bintang 1 hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Gini yang begini kita demen. Masya Allah. Sudah saya bolehkan nikah 10 tahun lagi insya Allah. Ya, alhamdulillah. 10 tahun dah tua dah.
Ya. Makna huna unzur jazakallah khair ya Muhammad Faiz. Lakun fi mizadi hasanatik. Ini hati-hati yang ke depan saya acak juga milihnya. No naskhus sunnah bis sunnah. Lau kana naskhul Quran bil Quran jaiz wal muttafaq alaih minal usuliyin wa kadzalika ittifaq al usuliyun as sunnah bis sunnah. Masalan sunnah yaqul la yajuzu ziyaratil kubur. Summa ba'dal fatrah, setelah tidak lama setelah itu, fazuruha kata Rasulullah. Nasakh, mansukh. Summa qala Rasulullah kan zaman nahaitukum an luhumil adhahi fauqa thalathati ayyamin. Lebih daripada 3 hari enggak boleh ya ngenaruh daging kurban, enggak boleh, enggak. Kalau 4 hari haram, apalagi sampai setahun. Sekarang silakan ma badalakum. Mansukh bi al-sunnah. Summa nahaitukum an-nabith illa fi siqa. An-nabith tidak boleh minum. Apapun, mabuk tidak mabuk enggak boleh. Summa fashrabu fil asqiya kulliha wala tashrabu muskiran. Sekarang silakan minum seenak kamu kecuali yang mabuk saja tidak boleh. Nah, ini nasakh mansukh antara hadis dengan hadis. Ini muttafaq alaih. Wadih ya Fauziyah Nur Az-Zahra. Wadih. Wal'an kullu wahidin minhuma, contoh-contoh di atas itu Quran dengan Quran, sunnah bis sunnah, sabitun ya biwahyin ghairi matlu. Ma mana wahyin ghairi matlu? Al-Quran wahyun matlu. As-sunnah wahyun ghairu matlu. Ma mana matlu? Kalau dibaca berpahala. Quran kalau dibaca matlu berpahala. Kalau sunnah kalau dibaca ghair matlu tidak berpahala. Baca hadis tidak berpahala. Mengamalkan hadis, belajar hadis, pahalanya di pengamalan dan pahalanya di belajar. Bukan di hadis itu. Hadis ghair matlu. Kalau Anda baca hadis 1 hari 5 kitab hadis pun tidak ada pahala kecuali pengamalan dan belajar. Itu yang berpahala. Selain Quran. Al-Quran walau lam tafham maknahu. Likulli harfin min hurufil Quran laka fadlum minallah walaka ajrum minallah li'annal Quran matlu. Wadih. Ya, Fawaz. Wadih, Fawaz? واضح يا أستاذ إن شاء الله. Baik. Kullu wahidin minhuma thabitun biwahyin ghairi matlu. Fa idza jaa naskhus sunnah biwahyin ghairi matlu. Fa li ayyajuza naskhuha biwahyin matlu kana aula. Kalau sunnah boleh dinasahkan oleh sunnah yang tidak matlu, sama-sama tidak matlu. Kalau begitu sunnah itu bisa dinasahkan oleh Al-Quran yang matlu. Itu poinnya. Ini kias, mana? Kias aula. Uffin wala takul lahuma uff saja. Ya. Oh sebentar ya, ini ada telepon datang dari Aceh, sebentar deh ya. 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 Jasa Nabi enggak? Jasa itu
Abdul Aziz, Iqra salisan. Salisan. Sadisan naskhus sunnati bil Qur'ani wa hadha an-naw'u min al-aqsam allati ikhtalafa fiha al-usuliyun. Jumhurul usuliyyin qalu bi jawazi naskhil Qur'ani bis sunnati. Wa bihi qala aidan ba'dun man mana'a naskhal Qur'ani bis sunnah. Wa amma Syafi'i fi jawazi naskhis sunnati bil Qur'ani qaulani. Al-awwalu jawazu naskhis sunnati bil Qur'ani. Wa tsani adamul jawazi. Hakahum al-Qadi Abu Thayyib At-Tabari wa Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi wa Salim Ar-Razi wa Imamul Haramain wa sahhahu jami'an al-jawaz. Masya Allah, bintang 1 Syekh Abdul Aziz. Luar biasa, bagus. Jazakallahu khairan. Ananda yang baik. Naskhus sunnah bil Qur'ani. Naskhus sunnah bil Qur'an. Lau kana naskhul Qur'an bil Qur'an was sunnah bis sunnah minal ittifaq bainal usuliyyin, lakin naskhus sunnah bil Qur'an hadza mukhtalaf fiha bainal usuliyyin. Jumhur qalu jawaz naskhis sunnah bil Qur'an. Jawaz naskhis sunnah bil Qur'an. Hatta man qala bi man'i naskhil Qur'an bis sunnah yaqulu amma naskhus sunnah bil Qur'an yajuz. Walau haula'i lam yujawwiz lam yujizu naskhu al-Qur'an bis sunnah. واضح. وأما إمام شافعي رحمه الله في موضوع نسخ السنة بالقرآن قولان. قول يقول يجوز نسخ القرآن بالسنة يجوز نسخ السنة بالقرآن وقول بالنسبة لإمام شافعي يقول لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. هذا إمام شافعي. Man qala hakahu. Pertanyaannya memang Imam Syafi'i 2 pendapat? Bukan. Ulama setelah itu melihat isyaratnya Imam Syafi'i seakan-akan 2 pendapat di situ. Bukan beliau memang 2 pendapat. Pemikiran ulama setelah Imam Syafi'i melihat pembahasan Imam Syafi'i tentang ini seakan-akan 2 pendapat Imam Syafi'i ini. Ya, makanya mereka mengatakan Qadi Abu Thayyib At-Tabari, Abu Ishaq Syirazi, Sulaim Ar-Razi, Imam Haramain, haula'i hakau, menghikayahkan an Imam Syafi'i anna lahu qaulan fi jawazi naskil sunnah bil Quran wa adami jawazi naskil sunnah bil Quran. Lakin haula'i al-muhakim yang menghikayahkan itu semuanya sahhahu jami'an bijawaz naskis sunnah bil Quran. Artinya berpihak kepada pendapat boleh nasah Quran, nasah sunnah dengan Quran. Kenapa? Li'annal Quran a'zam, akbar, awla, afdal, wa a'la minas sunnah. Tayyib. Hal hunaka mithal? Naam. Aina misal? Iqra'i Zahra. Zahra. Iqra'i wa mithalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalu jawazi nasxu sunnati bil Qur'ani nasxu istiqbal baitil maqdis sabiti bis sunnati istiqbalil ka'bati sabiti bi qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maknahu
Maknahu jawazu naskhis sunnah bil Quran. Ar-Rasul yastaqbilul qiblah ila Baitil Maqdis qabla nuzulil Quran fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Man amarahu litawajjuh ila Baitil Maqdis fil qiblah? La ya'muruhu Allah Ta'ala. La. Allah la ya'muru Muhammad at-tawajjuh ila Baitil Maqdis. Lakin huwa alladhi Muhammad tawajjaha ila Baitil Maqdis. Laisa amrun min Allah. Hadal sunnah. Hazihi sunnah. Summa ja'a fawalli wajhaka ba'da qawli ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ujungnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka hadhil Quran. Hadhil ayat Quran. Nasakhat al-Quran, nasakha as-sunnah fi tawajjuh ila Baitil Maqdis wa yasiru tawajjuh ila Ka'bah. Hadha al-Quran yansikhus sunnah. Jawazi naskhis sunnah bil Quran. Hadha dalil. طيب واضح ارفعوا أيديكم. طيب والآن رابعا حنا تفضلي. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an naskhul Qur'an bisunnah. Ikhtalafal usuliyun fi jawazi naskhil Qur'an bisunnati. Al-madhhabul awal yajuzu naskhul Qur'ani bisunnatil mutawatirati 'indal jumhuri li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yunsakhul Qur'an illa idza uhiya ilaihi bidzalika faqad nazalahu ruhul qudus. Al-mithal fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin fa innahu mansukhun bisunnatil mutawatirati wa hiya qawluhu alaihi salatu wassalam la wasiyata liwarithin. Tayyib. Masyaallah. Masyaallah Hanna, masyaallah lakad najmah. Laki an-najmah, bintang luar biasa seperti Zahra juga tadi. Masyaallah. Masyaallah. Semoga saya bahagia, enggak tahu tapi jangan bilang-bilang sama kelas A ya. Ini kelas B ini kayaknya ini rata-rata ini Masya Allah, pintar-pintar semua. Jangan bilang ke A ya, nggak enak nih. Jangan bilang-bilang ke A. Nanti kenapa? Di A juga begitu saya ngomong tadi. Jangan bilang-bilang ke B, saya bilang. Ketawa si Tias, tawa aja Tias tuh. Dengan Nailin. Tawa aja kamu ini. Samping kita kelas A, Ustadz. Ada anak kelas A. Samping Apanya? kita ada kelas A, Ustadz. Anak Di kelas samping, A. di samping kita ada kelas A. Iya, Ustadz. Oh bilang, ya jangan bilang-bilang sama dia karena dia udah sampaikan tadi. Saya bilang, begitu saya masuk kelas A, saya bilang kelas A luar biasa. Jangan bilang-bilang sama kelas B. Masuk kelas B, jangan bilang sama kelas A. Itulah kerja Ustadz yang baik-baik itu. Amin. Baik. Dina Kurniati. Dina Kurnianti. Dengar baik-baik, dengar. Ikhtalafal usuliyun fi naskil Quran bis sunnah. Al-usuliyun ikhtalafu fi jawazi naskhil Quran bis sunnah. Ya. Il-jumhur yajuz naskhil Quran bis sunnah. Lakin sunnah mutawatirah. Limada? Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yansikhul Quran illa idza auha ilaihi bidzalika. Kalau ada perintah langsung keluarkan sunnah untuk nasakh Al-Quran. Kalau tidak perintah tidak mungkin. Maka itu terjadi pada hadis mutawatir. Misal kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut.
kalau kamu mau meninggal dunia sebelum sakarat, in taraka khairan, kamu punya uang, punya harta, al-wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Jangan sampai harta itu jatuh kemana-mana. Wasiatlah kepada orang tuamu dan keluargamu. Perintah. Ada amr minallah lil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Thumma ja'al hadis mutawatir la wasiyata liwarithin. Maknahu al hadis al mutawatir nasakha al Qur'ana. Tayyib. Ini kan boleh. Ada mazhab al jumhur. Al madhabu as-sani yang dipromotori, apa namanya? Yang diketuai oleh mazhab Asy-Syafi'i wa dhahab Asy-Syafi'i fi amati kutubih. Ma mana amati kutubih? Fi mu'zami kutubihi. Kama haka Ibnu Sam'ani annahu la yajuzu naskhul Qur'an bis sunnah bihalin, sama sekali, bihalin, sama sekali tidak boleh. Wa in kanat mutawatiratan, wa in kanat sunnah mutawatirah la yajuz. Ya, hadha madhhab Syafi'i. Ma huwa dalil? Ana qara'tu hadha. Ma huwa dalil? Nasma al-qira'ah min tiyas wa nailin wahid minhuma. Faddali wastadalla. Bismillahirrahmanirrahim. Wastadalla ala dzalika biqaulihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tiyas atau nailin ini? Nailin, Ustaz. Angkat tangan. Mana nailin? Itu nailin. Faddal nailin. Astadalla ala dzalika biqaulihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Qalu wala takunu sunnatu khairan minal Qur'an wala mitlahu. Qalu walam najid fil Qur'an ayatan mansukhatan bis sunnati. Masya Allah. Pantas saya mengatakan kelas B lebih pintar daripada kelas-kelas yang lain. Masya Allah. Kamu punya bintang hari ini. Maknahu ma huwa dalil Imam Syafi'i hinama qarrara annahu la yajuzu naskhul Qur'an bis sunnah. Ma huwa dalil? Qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin, ma nansakh min ayah. Tidak ada hapus menghapus, nasakh mansuh dalam ayat. Au nunsiha na'ti bi khairin minha, pasti kami ganti dengan yang lebih mantap daripada yang telah dihapus. Au misliha, atau paling tidak seperti hebatnya yang telah dihapus. Pertanyaannya, di saat hadis menghapuskan Al-Quran, apakah hadis lebih bagus dari Quran? La. Hal al-hadis a'la darajatan minal Quran? La. Hal mustawal Quran fi darajah? La. Idzan la yajuzul hadis yansikhul Quran. Habi hadha dalil. Walam najid fil Quran ayatan wahidah mansukhatan bis sunnah. Enggak ada satu ayat pun yang dihapuskan dengan sunnah. Makalah hadha Imam Syafi'i. Laqulna, kan di belakang kan ada. La wasiyata liwarisin, menasahkan kutiba alaikum al-Quran, kan ada. Al-jawab kutiba alaikum ra'yul jumhur mansukhun bi la wasiyata liwarisin bil hadis. Lakin Imam Syafi'i qala la kutiba alaikum mansukhun bi ayatil mawarith fi suratin nisa ayat 11 wa suratin nisa ayat 12. Yusikumullahu fi auladikum.
Setelah turun ayat itu tidak boleh lagi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Tidak boleh wasiat. Setelah turun walakum nisfu ma taraka azwajukum ayat ke-12 surah Nisa, la yajuzu fi hal ba'da dzalika al-amal kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut la yajuz mansukhan. Bermakna mansukhun al-Quran bil Quran. Wadih? Dina, wadih? Wadi Ustaz. Taib. Al-an yakrauha tias. Wastadalla tias. Bismillahirrahmanirrahim. Wastadalla man qala biman inashil Qur'ani bisunnati annahu yu'adil irtiyabi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syakku bihi. Wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza baddalna ayatan makana ayah. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Fala makana nasqul Qur'ani bi sunnati yazidu fi irtiyabihim bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yajuz nasquhu. Allah, luar biasa bacaannya. Rupanya Tias pun nggak mau kalah. Ya ambillah 1 bintang. Ini yang telah baca, ini B ini, rata-rata hari ini ya. Hari ini, besok nggak tahu saya. Imtiaz. Untuk hari ini. Saya nggak tahu. Untuk ke depan yang lain, saya nggak tahu. Mungkin yang lain lebih pintar daripada kita. Allah Ta'ala alam. Semoga. Amin. Kok nggak ada amin ini? Bunga. Amin dulu Bunga. Amin. Ya. Ad-dalil istadalla man qala Syafi'i. Man qala hadha Syafi'i yamna'u naskhal Qur'an bis sunnah. Lianna al-Qur'an a'la darajatan minas sunnah wa laysa sunnah mustawal Qur'an. Annahu yuaddi ila ittiyabi bin nabi wa syak bin nabi. Dengan bahasa Indonesia, kalau nabi sunnah boleh menasahkan Al-Qur'an Allah, firman Allah, ini semakin mendapat terpojoknya nabi mengatakan, nabi kok bisa-bisanya manusia menghapuskan firman Allah. Semakin irtiyab. Mana irtiyab? Semakin dianggap Nabi itu menghina Al-Quran. Wasyakku bihi, dan semakin muncul keraguan terhadap Nabi dalam beriman. Kenapa? Nabi menghapuskan Al-Quran. Siapa Nabi? Siapa Allah? Taib. Qauluhu ta'ala wa idza baddalna. Ayatan makana ayatin, apabila Quran ayat diganti dengan ayat yang baru, nasah mansukh, wallahu a'lamu bima yunazzal, Allah yang lebih tahu tujuan diturunkan ayat itu, qalu langsung rakyat berteriak kafir musyrikin, innama anta muftarin, Muhammad, berhenti dari mengklaim sebagai rasul. Kamu ini adalah pembohong, muftarin. Kamu hapus punya Allah. Enak aja kamu hapus punya Allah. Lo siapa? Allah siapa? Itu langsung dikomentar oleh kafir musyrikin. Lau kana kadzalika, naskhul Qur'an bil Qur'an saja tidak boleh dianggap iftira. Apalagi kalau sempat naskhul Qur'an bis sunnah. Quran dengan Quran saja mereka mengatakan, hei Muhammad, apa ini Quran hari ini datang Quran yang lain mansukh, datang Quran yang lain nasikh, datang Quran lain mansukh. Apa ini permainan Tuhan ini? Kalau Quran dengan Quran saja dianggap Nabi sebagai muftarin iftira, apalagi kalau sempat Nabi menghapuskan Al-Quran dengan sunnah, yaitu nasakh. Itu lebih gawat lagi ganasnya mereka. Wadah? Irfa'u aydiyakum. Taib. Taib. Al-an nasma. Nasma min. Ini luar biasa ini. Ini dari Maluku nih. Reza Anjani. Faddali. Ustaz. Wal jawab.
Wal jawabu minal jumhuri innal musyrikina kanu yansibuna nabi ilal iftira'i idza badalat ayatun bi ayatin. Yunsibuna kanu yunsibuna an-nabi ya Innal musyrikina kanu yunsibuna nabi ilal iftira'i idza badalat ayatun bi ayatin. Maka naha ay idza badalat ayatun bi ayatin makanaha Baik. Ay idza jaa naskhul Qur'an bil Qur'an. Wa hakadha haqqallahu anhum. Falau kana fa'alahum la walau kana fi'luhum falau kana fi'luhum dzalika dalilan ala man'in naskhil Qur'an bis sunnah. Liman aydan minal jawazi naskhil Qur'an bil Qur'an. Ma mana hadza? Nasma' syarah hadza min al-ukhtil muslimah Bunga Lara. Fadhali. Ma mana hadza Bunga? Ma mana hadza? Makna wal jawab min al-jumhur. Hal tasati an tashrahi lana? Iftira apa makna ya Ustaz? Iftira mengada-ngada. Jadi kan tadi kan Nabi itu menasakh ayat Al-Quran. Kalau bisa bahasa Arab bisa nggak? Bisa bahasa Arab. Anak Nabi yansakh ayatul Quran kama arafna anal Quran wa a'lam minal hadis. Wa ala hadza kana al-musyrikun yansimuna an-nabi ilal iftirat idza baddala an-nabi ayat al-Quran bi ayat al-akhar. Kadzalik ya Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah, mantap Bunga. Bisa. Kamu luar biasa. Subhanallah. Idzan al-musyrikun yanzuruna ila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hinama nasakhat al-Quran bil Quran faqala al-musyrikun lin Nabi anta muftarin ya Muhammad. Fakaifa yansikhullah al-Quran bil Quran. Bilugat Indonesia pling plang Rasul Allah ada. Ma mana hada ya Muhammad? Iftira ala Nabi. Semakin ragu kepada Nabi. Idzan idza kana hadza dalilun ala adami jawazi naskhil Quran bis sunnah, apalagi Quran dengan sunnah. Nggak bisa. Lebih nggak bisa. Lebih parah lagi. Ngototnya orang kafir. Quran-Quran aja masih ngotot, apalagi kalau sempat Nabi sendiri yang menasahkan Al-Quran. Hadza dalilan ala man'i naskhil Quran bis sunnah. La mana'a ayatan min jawazi naskhil Quran bil Quran. Kalau memang itu sungguh Quran dengan Quran pun tidak boleh nasakh. Padahal Quran dengan Quran sepakat nasakh. Paham tum? Lah. Paham tum? Bunga paham ti? Insyaallah paham tuh ya Ustaz. Baik. Hakadha. Wal an nasma al-qiraah min. Ini perempuan semua kayaknya. Oh enggak. Dagiga. Sofa. Bingung. Enggak kedengaran. Sofa. Tawa.
Sofa. Hadir Ustaz. Iqra'i. Wa hujjatu Syafi'i. Afrian, jangan masuk pulpen di hidung. Luka nanti. Sofa, mana Sofa? Hadir Ustaz. Iqra'i. Enggak kedengaran nih. Apa Ustaz? Una asyabaka dhaifah. Baik, Wajir. Sekarang kita Afrian aja dah. Afrian, ulul millah. Iqra' ya Afrian. Tayyib Ustaz. Munaqashatus Syafi'i. Wa hujjatus Syafi'i awalan. Wa hujjatus Syafi'i Ustaz. Iya. Hujjatus Syafi'i anna naskhal Qur'ani bis sunnati yuaddi ila irtiyabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam musaddiqan liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar falamma kana naskhul Qur'ani bil Qur'ani i'tabaru bil iftira fama madza fama baluna fi naskhil Qur'ani bis sunnati bal yuzidu fi irtiyabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li hadza lam yajuz li sunnati naskhul Qur'ani saddan li dzari'atil irtiyabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajaba wa ajaba Syafi'i an adillatil wuqu'i inna ayatal wasiyati lil walidaini nusikhat laysat bi hadits la wasiyata liwarisin wa innama nusikhat bi ayatil mawarith. Taib, hujjatus Syafi'i. Qaul wa radda Syafi'i ala jumhur. Madza qala jumhur? Al-jumhur qala law kana ar-rasul yahkumuna alaihi bil irtiyab lil musyrikun yahkumuna ala nabi bil irtiyab law baddal al-Qur'an bil Qur'an law nasakha al-Qur'an bil Qur'an. Hadza dalil ala adami jawazi naskhil Qur'an bis sunnah li'anna al-irtiyab ashaddu ala nabi. Tayyib. Qala jumhur, law kana kadzalika naskhul Qur'an bil Qur'an fihi irtiyab. Lakin limadha yajuz naskhul Qur'an bil Qur'an? Hadza ra'yul jumhur. Wa radda Syafi'i ala jumhur naskhul Qur'an bis sunnah yuaddi ila irtiyab bin nabi. Ka qaulhi ta'ala wa idza baddalna ayatan. Fama kana naskhul Qur'an bil Qur'an i'tabaru iftira. Fama baluna fi naskhil Qur'an bi sunnah bal yazidul irtiyab. Hadza qala Syafi'i. Taib. Hadza yadullu wa li hadza lam yajuz lis sunnah naskhul Qur'an saddan li dzari' al irtiyab bin nabi. Taib. هذا خلاف بين الجمهور والشافعي فأجاب الشافعي وأما حديث نسخ القرآن بالحديث لا وصية لوارث قال الشافعي ليس لا وصية لوارث ناسخة لا وإنما ناسخة لآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر الآيات منسوخة بالآيات الموارث ليس بحديث. طيب هنا أنا أريد أن أظهر رأيي في مناقشة الشافعي. قلت
Ma mana qultu? Qala Rusli bin Hasbi. Qultu. Qala Rusli bin Hasbi. Ana asyukku fi isbatil qawli di Syafi'i. Pendapat itu saya ragukan. Jangan-jangan bukan pendapat Imam Syafi'i. Hadza qawli. Wa idza sallimna, kalau memang kita terima itu pendapat Imam Syafi'i, annal isbata, mengisbatkan kalam hadza qawli Syafi'i sahihan masalan, illa annani atasa'al, semakin bertambah tanda tanya fi sihhatil istidlal Syafi'i bi ziyadatil irtiyab fil qawli naskhil Quran bis sunnah. Enggak mungkin Imam Syafi'i mengambil dalil adami jawazi naskhil Quran bis sunnah dengan dalil irtiyab fi naskhil Quran bil Quran. Kalau memang itu Syafi'i ambilnya, semakin saya ragu tentang kesahihan istidlal Syafi'i. Ada qauli. Limada? Ada dalil minni. Limada nasma min Dimas Fajar Riyadi. Faddal ya Dimas. Aduh. Surah. Hatta Wadhalika law annal musyrikin kanu yansibuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bil iftira'i idza badalat ayatan bi ayatin makaniha wa hakadha haqqallahu anhum. La idza buddilat ayatun bi ayatin, idza buddilat ayatun bi ayatin makaniha wa hakadha wa hakadha haqqallahu anhum falau kana fi'luhum dzalika mani'an min jawadi naskhil Qur'ani bis sunnah liman aidan la mana'a aidan min jawazi naskhil Qur'ani bil Qur'an. Baik. Hadza kama qultu sabiqan fi naskhil Quran bil Quran yuaddi ila iftira. Fa min babil aula iftira yasduru minal musyrikin fi naskhil Quran bis sunnah. Lianna fil Quran bil Quran faqat yuhkumuna bin nabi bil iftira wala siyama fil Quran bis sunnah. Law kana kadzalika la mana'a aidan jawaz naskhil Quran bil Quran li'annahu fihi al-iftira. Hadza qultu ana. Baik. Wal an al-akhir. Al-akhir. Yaqra'uha lana ma insyaallah. Saya lihat yang paling ganteng orangnya, yang paling cantik ini. Yang paling ganteng, yang paling cantik. Yang paling ganteng, yang paling cantik. Ini ada satu orang yang kamera tidak ada, cuma ada Alfi Muzaki. Ini udah tahu. Alfi Muzaki ini ganteng orangnya ini. Amin. Ini Amir Rais 2. Ini siapa ini? Kok ada 2 Amir Rais ini? Iya, Ustaz. Ada 2. Ada A dan B. Enggak, itu buat rekam, Ustaz. Oh, begitu. Iya. Siapa harus membaca? Ini enggak tahu siapa. Ini ada alamat suara di Palang, tidak ada kamera. Siapa namanya? Enggak tahu namanya. Namanya bukan, enggak tahu namanya. Siapa? Saya lihat dulu ya. Ini jangan-jangan hantu belau nih, ntar. Saya lihat dulu. Siapa ini sebentar. Ini siapa ini? La ilaha illallah. Enggak ketemu nih.
La adri. Yatna, coba buka kamera. Yatna. Iftah kamera, Yatna. Muhammad Haikal, iftah kamera. Amir Rais 2. Hatmi, Khatmi, Jihad. Buka kamera, iftah kamera. Syuf, anzur. Ini yang nggak ada nama siapa? Ini titik aja di atas. Siapa namanya nih? Halo? Siapa? Bunga. Man huwa alladhi laysa bihi ismun? Nana Arif ya Ustaz. La ta'rifu. Muhammad Faid. Man lam yujad ismun huwa fi kamera? Ma'ruf Ustaz. Hah? Ma'ruf Ustaz. La ta'rifu. Ini jangan-jangan hantu. Saya khawatir ini. Mengganggu belajar kita nih. Syailah. Tulis nama lah. Kalau nggak tulis nama, oke. Di absen itu, saya absen nih. Coba lihat nih. Saya panggil nih. Faid hadir. Muhammad Faiz ya hadir. Kemudian Abdul Aziz, Arfian, Ahmadi, Alfiuzaki, Azza, Bunga, Dimas, Dina, Fajar Fauzia Fawaz, Hanna Ilham Izza Jihad, Keba Khatmi Riki, Lisda Lutfia Amir Rais 12, Muhammad Ali Wardani, Muhammad Haikal, Sayyidin Nur Wahid, Rahayu Reza Rira Rahmatun, Sofa Sultan Sudyatna Tias Nailin, Wiwin Sahra, Widat. Man lam yuzkar ismuhu? Ana Ustaz. Mana anti ya? Anti? Amida Ufa. Hamidah. Ya. Limadha la taktub ismak fil Zoom? Aktub Ustaz. Ahmida Aufa. Hmm. Ahmida Aufa. Ahmida Aufa. Ini udah keluar. Ahmida Aufa. Tayyib, jazakumullah khair. Ikra'i ya Ahmida Aufa. Kamu yang belum, ini baru Ahmida Aufa. Baik. Fadal. Ikra'i naskhul Quran bis sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahadiyah. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Naskhul Quran bis sunnah al-ahadiyah. Zahaba jumhur ila man'ihi wa qadna qala imamul haramain al-ijma' ala dzalik faqala ajma'al ulama ala anna as-sabita qat'an la yansikhuhu maznun fal Qur'anu la yansikhuhu al-khabar al-manqul ahadan wa sunnah al-mutawatirah la yansukhuhu ma naqalahu ghairu maqtu'an bihi wa rajihu 'indal bahith huwa jawazu naskhil Qur'ani bi sunnah al-mutawatirah li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yansikhul Qur'an illa idza uhiya ilaihi bidzalika faqad nazalahu ruhul qudus. Baik, barakallahu fiik. Naskhul Quran. Law naskhul Quran bil Quran al-jumhur yajuz. Syafi'i wa ma ma'ahu la. Naskhul Quran bis sunnah hadha mu'adhamul ulama yaqulu la. Lakin kathir min ulama aidan yaqulu yajuz. Al-an as-su'al al-Quran bis sunnah al-ahad. Al-Quran bis sunnah al-ahad. Kalau dengan hadis mutawatir udah khilaf. Hadis ahad. Al-jumhur la yajuz. Lianna hadis ahad adhaf bikathir jaddan min hadis mutawatir. Hadis mutawatir saja beda pendapat nasakh Al-Quran, apalagi hadis ahad yang lebih lemah lagi. Jumhur mengatakan la yajuz. Imamul Haramain qala ijma' la yajuz. Taib.
Lianna as-sabit qat'an, Al-Quran as-sabit qat'an la yansikhu madnun. Madnun huwa hadis ahad. Fal Quran qat'an la yansikhu al-khabar manqul ahadan. Liannahu hadis ahad. Was sunnah al-mutawatirah la yansikhuha ma naqalahu ghairu maqtu'in bih. Sunnah mutawatirah aidan la yansikhuha hadisul ahad. Jangankan Al-Quran, sunnah mutawatirah dengan sunnah ahad tidak boleh. Sunnah ahad melawan sunnah mutawatirah. Apalagi melawan Al-Quran. Wadih ya akhwana? Baik. Warrajih indal bahis indi jawaz naskhul Quran bis sunnah al-mutawatirah. Karena Nabi la yaskhul Quran illa idza auha ilaihi bidzalika faqad nazalahu ruhun. Baik. Insyaallah. Nah, ini saya lihat ini kelas B ini Masya Allah masuk dalam masuk dalam kelas yang favorit lah. Untuk saya favorit. Tapi jangan bilang kelas A, kelas C nggak enak. Karena di sana juga begitu saya ngomong. Ya. Baik. Rahayu. Rahayu lihat-lihat apa tuh lihat? Mau baca? Apa Ustaz? Rahayu. Ya Ustaz. Muhammad Sayyidin mau baca? Lihat-lihat sini. Mau? Baik. Insyaallah mudah-mudahan semua teman-teman di sini pada sehat semuanya. Insyaallah naktafi bihadzal qadr. La tansau kashful hudur. Ketua kelas, siapa ketua kelas? Faiz. Iya, tolong jangan sampai hilang kashful hudur. Akhir belajar nanti, kemudian saya ngambil kashful hudur untuk memperhatikan memberi nilai. Baik. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.